গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানম সুদাম্যঃ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় তদুস্তুতঃ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। আয়া ধর্ম সংস্থাপন করিবা পাই দুর্গে দুর্গে সেবা বর্তিল বলে যাই তাই অপূর্ণ হই না সেই জগন্নাথ দারুর উপরে রহি করি বাবুরে এক করি জীবনে উদ্ধার হেবাকু হেলে সেই জগত পিতা জগত কর্তা জগতর নাথ জগন্নাথ তাকে আমি ଟିକେ ডাকি হ্যাঁ কেমিতি ডাকিব পিলাল কামিলে মা ক্ষীর দিয়ে প্রাণ কামিলে কান্দিলে প্রভু কৃপা মিলে না। এই ভগবানকে পাইବାକୁ ହେଲେ ସେ ଅସୁରର ଲୁହ ଦରକାର। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା অতাবক বিভাগ করঙ্গিসা রাত্র দিনে কিনতে রাধে কৃষ্ণরে সে কীর্তন করলে ভগবানের নাতি আগে রহিপারে তেমন সেই জগৎ পিতা জগৎ কর্তা জগতর নাথ জগন্নাথ দিয়ে বাপা ডাকি জয় করুণী করছেন দণ্ডবত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ নীলাচল জয় করুণী নন্দী ঘোষ করুণী
तुम देखा সেদিন সে যায় করেছি অপেক্ষা জীবনে তোমাকে মাধুরী সনাতন हरी छाना छानी बाबुले करे था घटी घटी चाचिले था प्रभु देखा से जाए देखा बजाए तुमको पठाओ माधुरी शरण
ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି ଫାଷ୍ଟ ବେଲେ ପଡିବ ତେଣେ ଗାଡି ଆଗକୁ ଯିବ ଧୀରେ ବାୟକ ପୁଅ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଦ୍ୟଟିଏ ବାଜେଇକିରି ପକା ପୁଅ पेंडेल पर आसी उपस्थित हेले जो भली भाव श्रीक्षेत्र धाम रे जगन्नाथ आगे नना बसई चामर आलती करती से भली भाव गायक महाशय ठाकुर चामर आलती करिवे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें हरि भट ना भूलिएगा भूल
परंपरा को रक्षा करी उड़ीसा गर्व गौरव स्वाभिमान कुने उड़थी पदे झल सजनी कुंजे कुंज बने जाबी बसे कुंज बने जाबी बसे कुंज बने जाबी बसे मुरारी भुंजा रोजना सजनी गुंजे रोजा पिवेगा
सजनी कुंजे सर्वप्रथमे ये पवित्र पीठरे छिड़ा हुई सर्वांग कर्तव्य मोर गुरुवरण्य
सज्जन पंडित मानक पद कन्दरे कोटि कोटि मुंडनिया मातृस्थानीय भगिनीस्थानीय माँ मानक पद कन्दरे कोटि कोटि दंडवत समावेश बंधु मानक मोर शुभेच्छा 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 एने पुआ झील को सब सुहाग माँ मैंने छिड़ा हेले आगे माँ जी भीतर को आसिक बसी स्थान अच्छी बहुत स्थान अच्छी आसुना विपद प्रभु कथा हरि कथा ये कथा कहीकि समय अतिक्रम करवा माँ मैंने ठीक शुणुंट से मुझे छिड़ा कहूँ माँ मैंने बसी पड़ती माँ मैंने बसिए बसिए शुणी शुणी बसी पंचान आज्ञा सारे सर्वप्रथम पवित्र गुरुजन मानक पदवंदना में परम आराध्य राधा कृष्णकर आज्ञा राधा झूलन यात्रा महा उत्सव बाबू मैंने पालन कर संसार आतजात हो बस 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 तुम्हें माने बस सार कहले तुम्हें माने बस बहुत परिश्रम करनी और तुम द्वारा काम नुह सार कहले बस तू हेलु बस ये हला ट्रक ये हला ट्रैक्टर ये हला स्कूटर हम मो कथा तो जान दिबा कि हम की विराट गाड़ी मु हेउची लुन्ना पंचानन पंचानन आज्ञा सारे 56 कोटी जीव जगत आज्ञा केते कोटी 56 कोटी नहीं आज्ञा लोक संख्या तो बढ़िले आपण 56 काई कहउछंती लोक संख्या तो अधिक आले मुकणा पत्र लोक संख्या कथा कहू जानिछु लोक के जान जो भाई हमरा बसिचंती बेसी कथा कहउछंती हमको डिस्टर्ब करछंती ये हेले जे लोक से मनीष नुहरी ये लोक से मनुष्य नुहे जे मनीष से मानव नुह ये मनुष्य से मानव नु जे मानव से नर नुह ये मानव से नर नुहे कोन उल्टा पल्टा कथा कहउछंती कहीं कथा कही धीरे धीरे गति करवा 56 कोटी जीव जगत धीरे धीरे गति करी जिबा कहीं 56 कोटी कही बन्नी दास पदे कलम कले जय जगन्नाथ 56 कोटी जीव जगत कौन जय जगन्नाथ अरे ये उड़ा चौद की उड़ा चौद उड़ा चौद की पंचानन आज्ञा सारे उड़ा होती 14 कोटी प्रकार आज्ञा सब तो उड़ीचंती और बस ट्रक हेलीकॉप्टर उड़ा जहाज हमने बहुत दिन उड़ी आज्ञा 1999 मसीहा रे जो महावात्या हितला सब उड़ी थिले आज्ञा सही दिन कथा ये महावात्या कथा मु कहूनी अन्य मार्गरे कीट पतंग ठारू आरंभ करी पक्षी समूह ए हेले या 14 कोटी प्रकार बुढ़ा 14 जो माने जल रे बुड़ी अछन हां जो माने जल रे बुड़ी जलचर प्राणी हां प्राणी मीन बिन मगर बैछ गेंडा शामुक कुचिया सब तो ये हले 14 कोटी प्रकार ये हेले 14 बुढ़ा दिवा या 14 कोटी ये प्रकार चल 14 अचल 14 जल 14 अचल जो माने चल प्रचल कहउछंती ये हले 14 कोटी प्रकार हां ये गछ कथा आपण गछ चल प्रचल गछ जानथिला कहू आपण कहउतने बस रे बसी जाई नांती और कथा बस रे बसला बेले गछ उडा केमती धाई 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 केते ज्ञान मोरा तो ज्ञान गुड़ा मुंड रे खिली जाई चल 14 अचल 14 चल प्रचल कहउछंती ये मनुष्य ठारू आरंभ करी जते जीव जंतु ये हले 14 कोटी प्रकार अचल 14 जो माने या स्थाणु भाव रे अछंती आइछा ठीक हमर वृक्ष लता पहाड़ पर्वत ये सब इत्यादि ये 14 कोटी प्रकार
14 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଧନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କହିଲୁ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଭାଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଭାରତ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକଟେ ପଢୁଛି। ହଉ ସବୁକୁ ନେଇ ଗତି କରିବା। ଶୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଭାରତ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକଟେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ବସ ବାପା ଧୀରେ ବସ, ସମୟ ହେଲେ ଉଠିବ। ସମୟ ହେଲେ ଉଠିବ। ଦୁର୍ଲଭ ବିପ୍ର ଜନ୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଏକ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଚତୁର୍ଲଭ, ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଗଙ୍ଗାରେ ନିର୍ମଳ ମାନସରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ମିଳେ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଛି। ଭାଗବତ କହିଛି ବାରୁଣୀ ହବ କହୁନି ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବାରୁଣୀ ହେବ କହୁଛି। ଆସିଲେ ମନ ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତ ଗଣ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ତ ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି କଥା କହିବି? ପଦଟେ କାହିଁକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି? ଈଶ୍ୱରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ସରସ୍ୱତୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଗଙ୍ଗାରେ ନିର୍ମଳ ମାନସରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ଖାଲି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି କଥା ମୁଁ କହିଲି? ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ସୋପାନ। ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତଳ ଆଡୁ ସରବତ। ଶୁଣିବି ଆଜ୍ଞା ଦାସ ଦାସ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି ଦାସ ଚାଲୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜୀବନ ମୁମୁକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ ମା ଭାଗବତ। ମାସ ଆସ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ମା। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କାହିଁକି 9 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଲା? କାହିଁକି 10 ହେଲା? 8 ହେଲାଣି। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ କହିଲେ ମାନବ ଜୀବନଟା ହଉଛି ମାନବ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ସବୁ ସମାଧାନ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ସିଏ ଲୋକ ନୁହଁ, ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ନର ନୁହଁ, ଯିଏ ନର ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ। ତାରତମ୍ୟ ସେଇ ଭାଗବତ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଯିଏ ସେ ମାନବ ମାନବ କିଏ? କିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନବ?
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯଦି ମାନବ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନବ ନିକଟରେ ଅଛି ନା ଆପଣ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା, ହରିଦାସ ମାଳିକା, ମାଳିକାରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଲା କି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମଣିଷ ସିଏ ମାନବ ନୁହଁ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯିଏ ମଣିଷ ସିଏ ନର ନୁହଁ। ଖାଇତେ କଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ସୋପାନ ଏ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନରେ ପହଞ୍ଚି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମାନବ ଯିଏ ନର ନୁହଁ, ଯିଏ ନର ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଲୋକ କିଏ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଯିବା। ପଞ୍ଚାନ ଆଜ୍ଞା ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଛୁ 1000-1000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଭା ହଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବୋଲି ବହୁ ମଣିଷଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇ ଖାଲି ଲୋକ ଖାଲି ନାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋକର ଆମେ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିବା କେମିତି? ଲୋକ ହୋଇବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇବେ ଖେଳ ବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଯଦିଓ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ବିନାଶ ହବ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ଠିକ ହବ। ଏବେ କଥା ପଡିଛି ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନ। ଏବେ ଘରେ ଯେବେ ଜୀବନ କରିଲା କାହିଁରେ ମୁକ୍ତିର ସୋପାନରେ ଯିବ ପହଞ୍ଚିଛି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଇଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିଛ, ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ପଦଟେ ସୋପାନକୁ ଆଣିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନର ଗତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମଉସା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ମୂଳ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟା ବିନା ଜୀବନ ଗତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଇହ କାଳ ପରକାଳ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବ ଇଏ ମୁକ୍ତି କରିବାର ସୋପାନ ବାଟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ମନେ ପଡେ ଗୁରୁ ମହାତ୍ମା ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାହାରୀ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କଥା ତ ଅନେକ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ କରିବେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଈକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନହେଲେ ରଜାରାଣୀ ଗୋପ ଗାଈକୁ ମାଷ୍ଟର ପଚିଦେବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦ ବାକ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଠାଧୀଶ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ପରମହଂସ ପଦ ବାକ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ଗୋଟା ଗୋଟା ବାଢିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମିଲେ ତ ଭେଦ ଗୋଟାଏ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯିଏ ସଚକ୍ଷୁରେ ଆଜ୍ଞା ରାମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଜଗତ ସଂସାରକୁ ରାମମୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ। ପ୍ରମାଣ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦାସ ସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ସାଗରକୁ ନୀଳ ସାଗରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ଆକାଶକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସର୍ବମୟ ରାମ সমার
रामचंद्र की संसार को राममय दर्शन करते गोस्वामी तुलसी तब से गोस्वामी तुलसीदास तुम पर सागर बेला भूमि चली सबुआड़े राम देखुंत आज सागर को अनेक चली सागर भर को प्रवेश करम सहित एकाकार हो तुलसीदास आज्ञा चली आज सर्वत्र राम दर्शन कर पानी आइला कालीगला बेटी पानी तुलसीदास किसी समय पर बुढ़ी विनाश मदंड भावी आज्ञा राम ठाकुर आविर्भाव हो डाकिले तुलसी तुलसी पछक अनेक दियो जो तुलसीदास अनेक देला आज्ञा पदंड धार राजगोलोचन राम ठाकुर को दर्शन कर राम को दर्शन कले तुलसीदास से तुलसीदास कले जदि प्रभु को निकट में तुम पहुँच अनुभव कर कृपा लाभ कर गुरु पदे आश्रय नेबार कले तुलसीदास गुरु भेद बताए ज्ञान कहे वो गुरु मिले तो भेद बताए ज्ञान कहे उपदेश कोईला भीतर मैला छूट जाए जब आग करे करवे राउंडार रे ग्रीष्म जोग कले जिमिति आज्ञा ज्योति प्रकाश जिमिति आज्ञा गुरुकर शिक्षा रूप कथुकी ये अंतर मध्य परिप्रकाश सुतार कोले तक भीमो भाई हम कथा सुन दिमो अरे भीमा भाई कथा पॉइंट पर भीमा भाई कथा पॉइंट हां भीनो मको भीनो संत कवि भीम भाई जन्मांध कवि संध परिवार पुओ यथार्थ भीम भाई मध्य आपको स्वीकार कर सदगुरु जे मारे गोइठा सद्गुरुंकर सत्शिक्षा रूप गोईठा माड़ बाजिले ये अज्ञान हृदय ज्ञान आलोक प्रज्वलित जिते कथा कह भीम भाई खाई चंडीदास हे दासे तुम ठीक कह भीम भाई तुम ठीक कह गोस्वामी तुलसीदास ठीक कह चंडीदास कहे ठीक ये श्री गुरु श्री गुरु किए गुरु जाके भैया करे भीम भाई कोई साक्षिया सदगुरु जाके श्री गुरु अंधार घरे जलाई बैठा भीम भाई कले सदगुरु चंडीदास कले श्री गुरु तुलसीदास कले गुरु गुरु श्री गुरु 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 कौटा को आम स्वीकार करिया कौटा को दिया या श्री गुरु को पदरे आश्रय नेले नहीं प्रकृत में संसार रू काढ़ी ना सद्गुरु को पदरे आश्रय नेले ये संसार रू काढ़ी नले तुलसीदास को मत अनुसार गुरु को पदरे आश्रय नेले संसार रू काढ़ी भाई होवा अच्युतानंदर समाधान गोटे जिन इंग्रेज माने जोटा को वाटार पहले गुरु शक्ति तो गोटे शक्ति श्री गुरु बोले श्री बोला राधा शक्ति मात्र शक्ति शक्ति संयोग नहला परे राधा कृष्ण राधा कृष्ण चर्चा करी कौन दिन आप कृष्ण राधा कह
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ମାତୃଶକ୍ତି ଆଗରେ ସଦାବେଳେ রাধা কৃষ্ণ আগে রাধা পছে মহিলা মুপট ভাব শক্তিটা যুগে যুগে আগে আগে অଛନ୍ତି রাধা ভজন যদি মতি আইলে কৃষ্ণ ভজন তার সেইଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ପଚାରଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବେଶୀ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଗକୁ ଆଗ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାଧା ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟମୀରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇରେ ପଇସା ନେଉଛି ପଇସା ବିବାହ ହେଲେ ଅଷ୍ଟପଟ ସାଧିଲେ ପାଖରେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ସଖା ରାଧା ଜନ୍ମ ଅଷ୍ଟମୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆଠରେ ଖେଳ ସବୁ ଆଠରେ ଖେଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖେଳ ସବୁ ଆଠରେ ରାମଙ୍କର ଖେଳ କଥା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ଗତି ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗାଇବୁ ମାଷ୍ଟର ଆଉ